अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं NONRO अब की बार। नाज़रीन, हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम किसी भी चीज़ को उसकी इंडिविजुअलिटी बरकरार रहने नहीं देते। हर चीज़ को हमने एक मिला देना होता है, फिर हमने कहना होता है इस वजह से ये मामला ख़राब हो रहा है। अब जैसे कि मेंटल हेल्थ एक बहुत जेन्युइन चीज़ है। डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सारा कुछ इनका वजूद है, ये मसले मसाइल हैं और ये मेंटल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। लेकिन हमारा इनके ऊपर रद्द अमल ये होता है कि दीन से दूरी की वजह से आप इस तरह के आपको ख़यालात आ रहे हैं, आप इन मसले मसाइल में इस वजह से हैं क्योंकि आपने दीन से दूरी इख्तियार कर ली, आप नमाज नहीं पढ़ते, इस वजह से आपको ये मसले मसाइल हैं। हालांकि नमाज से दूरी या दीन से दूरी एक अलग मसला है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह। अब कुछ लोग इसको समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते, और जो लोग समझते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इतना हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमें इतना शऊर नहीं है कि हम दो चीज़ों में फ़र्क कर सकें। हमने हर चीज़ को एक ही, वो कहते हैं ना कि गधे घोड़े एक ही लाठी से हाँकते हैं, हमने हर बात एक ही चीज़ से हाँकनी होती है। अब जिस तरह बात की जाए अगर मेंटल डिसऑर्डर्स की, तो इसकी एक कसीर तादाद है जिसको आप अब जाके समझना शुरू हुए हैं थोड़े बहुत, और उनकी भी आप जड़ तक अभी तक नहीं पहुँचे कि क्यों ऐसा हुआ। अच्छा चलो, अगर आपको समझ आ गया कि एक डिसऑर्डर का मतलब कैसे हुआ वो, लेकिन आपको अभी तक उसका ट्रीटमेंट ही नहीं पता कि उसका ट्रीटमेंट किस तरह हो सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन चीज़ होती है। हर चीज़ को दीन के साथ रिलेट कर देना कहीं की अक्लमंदी नहीं। अब इस बारे में हम बात कर क्यों रहे हैं, हुआ कुछ यूँ है कि हाल ही में अदाकारा रेशम PTV की रमज़ान ट्रांसमिशन में शरीक हुई, जहाँ उन्हें अपनी निजी ज़िंदगी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया। रेशम ने इंकशाफ किया कि उनके वालिदैन बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद उनकी बहन ने उनकी परवरिश की और कभी वालिदैन की कमी महसूस होने नहीं दी। अदाकारा का कहना था कि अक्सर लोग डिप्रेशन का शिकार होने का शिकवा करते हैं मगर वो डिप्रेशन में यकीन नहीं रखते। इनका ख्याल है कि डिप्रेशन सिर्फ अल्लाह से दूरी का नतीजा है। रेशम को अपने इस बयान पर सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया, जिस पर अदाकारा ने नाक़िदीन को अपनी एनर्जी किसी मुस्बत चीज़ पर लगाने का मशवरा दे डाला। रेशम ने डिप्रेशन को अल्लाह के साथ कमज़ोर ताल्लुक़ करार देने के अपने मौक़िफ़ के बाद सोशल मीडिया पर अपने बयान की वजाहत पेश करते हुए लिखा कि हर इंसान की अपनी सोच होती है और मेरे नज़दीक हर मसले का हल अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत और लगाव है, फिर चाहे वो डिप्रेशन हो या कोई और मसला। रेशम ने मज़ीद कहा कि शायद कुछ लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, गहरी बातें हर एक को समझ आती भी नहीं हैं। तनकीद करने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी एनर्जी किसी मस्बत चीज़ के लिए संभाल कर रखें, अल्लाह आप सबको खुश रखे। अब उन्होंने वो रमज़ान ट्रांसमिशन में आई और उन्होंने काफ़ी सारे मौज़ूआत पर बात की, और जाहिर सी बात है वो एज अ गेस्ट आई थी, उनसे सवाल हुए, उन्होंने जवाब दिए, सारा कुछ। उनका कहना ये था कि उनकी जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ काफ़ी बचपन में हो गई थी, तो उनकी बहन ने उनकी परवरिश की, उनकी बहन ने उनको इस मकाम तक पहुँचाया। और डिप्रेशन के बारे में उन्होंने ये कहा कि डिप्रेशन कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, डिप्रेशन बिल्कुल है और बहुत जेन्युइन है। लोग अपनी जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। और मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में अगर आप बात करें तो ये इतने सेवियर होते हैं कि और इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हर चीज़ एक जैसी ही लगती है, लेकिन हर चीज़ के नताइज डिफरेंट होते हैं, उसके पीछे वजूहात डिफरेंट होते हैं। अब बिलफर्ज एक लड़की है जिसको कोई मसला है और उसके घर वालों को लग रहा है कि उसके ऊपर कोई असर हो गया। अब बिल्कुल, क्योंकि जन्नात का कुरान पाक में जिक्र है और उनका वजूद है, हम मानते हैं जन्नात में, तो अब जो ज़्यादातर हमारी फैमिलीज़ हैं उनमें ये कहा जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने जादू टूना कर दिया है, किसी ने इसके ऊपर असर कर दिया है, या कोई जिन इसके ऊपर आशिक हो गया है इस बात को, यानी कि वो हम उसको दीनी लिहाज से देखते हैं। लेकिन वो हमारी कम अक्ली है, क्या पता उसको एक ऐसी बीमारी हो, क्या पता उसको मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, क्या पता वो अपने अंदर ही उसने जो है ना पर्सनैलिटीज़ डेवलप कर दी। और ये एक हकीकत चीज़ है। अगर आपने फिल्म्स देखी हो या अगर आपका साइकोलॉजी से थोड़ा बहुत भी ताल्लुक़ है तो आपको पता होगा कि इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, फिल्मों और ड्रामों की हद तक नहीं, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं कि कोई चीज़ आपके दिमाग में अटक जाती है और वो आगे आपकी लाइफ में आके आपको जो है ना परेशान करती है, आपको खुद भी नहीं पता होता। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि एक शख्स जो बहुत वैसे इनोसेंट है, डरा सहमा सा है, लेकिन उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी भी है जिसके बारे में वो जानता भी नहीं है, लेकिन वो काम भी कर रहा होता है कि उसको पता खुद भी नहीं पता होता, और लोग हैरान हो रहे होते हैं कि अच्छा तुमने ये किया था। और मज़े की बात है कि वो सारा कुछ करने के बाद उस शख्स को वो याद भी नहीं होता कि उसने ऐसा कुछ किया भी था। और इन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। अल्लाह से दूरी एक अलग मामला है, दीन से दूरी एक अलग मामला है। नमाज़ पढ़नी चाहिए बिल्कुल, अल्लाह से हर मामले के लिए, हर मामले में मदद तलब करनी चाहिए, लेकिन जो
مسئلے مسائل ہیں, جو ڈیزارڈرز ہیں, جو بیماریاں ہیں, ان کو بھی ان کا علاج کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف دعا کرتے رہو, دعا کے ساتھ دوا بھی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے. کہ جس طرح رزق ہم سب کے نصیب میں لکھا ہوا ہے, ہمیں کیا رزق ملنا ہے, رزق میں آپ کا کھانا پینا, آپ کے دوست یار, آپ کی فیملی, آپ کی مال و دولت, سارا کچھ آ جاتا ہے, تو یہ لکھا گیا ہے نا. لیکن وہ بھی آپ کو کسی ٹرے میں پیش ہو کر نہیں ملتا, وہ بھی اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ محنت کرو گے تو آپ کو آپ کے حصے کا رزق ملے گا. تو اسی طرح بیماریوں کو, ہر چیز کو دین کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے اور ان دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. اچھی بات ہے آپ ہر چیز کے لیے اللہ سے رجوع کرتے ہیں, آپ اپنا ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے, اس کو سالو کر دیں. لیکن وہ سالو کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خود زمین پر نہیں آتے, اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہوئے. اچھا, ریشم کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ان کو لوگوں نے کافی زیادہ ٹرول بھی کیا, اور جب یہ بات وائرل ہوئی, کیونکہ ہر چیز تو فوراً ہی وائرل ہوتی تھی ہمارے ملک میں, تو جب یہ بات وائرل ہوئی تو کچھ لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا, اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے, اگر کوئی اپنا, کسی کا اپنی سوچ ہے, سب کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, اور وہ اگر اس چیز کو اسی طرح دیکھتی ہیں کہ ہر معاملہ اللہ حل کر دیتا ہے, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. اچھا, کچھ کامنٹس ہیں. نبیل بریل کہہ رہے ہیں, she had a tough childhood, had been working since she was a kid, she looks after her family and close charity, that too without a partner, leave her alone. کہ جان چھوڑ دیں ان کی, وہ ان کا جو بچپن تھا وہ کافی زیادہ مشکل گزرا تھا, وہ اپنی پوری فیملی کو چلا رہی ہیں, بچپن سے کام کر رہی ہیں. تو ہر کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا بالکل بھی ٹھیک بات نہیں, اور جو کہ صحیح بات ہے, سب کا اپنا اپنا اوپینین ہے. ان کا ایک اپنا اوپینین ہے کہ وہ ڈپریشن کو نہیں سمجھتی کہ ڈپریشن ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں, لیکن ڈپریشن ہے تو ہے, اب اس پہ بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ ڈپریشن کیوں ہے. اس کے بعد ایک اور انسٹاگرام یوزر کہہ رہے ہیں, آئی ایگری ود ہر, پہلی دفعہ صحیح بات کی ہے, ڈپریشن از ویک کنیکشن ود اللہ, مطلب آپ کو بھروسہ نہیں ہے اللہ پر کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اینڈ اللہ ہی آپ کو اس سے نکالے گا. سمپل, اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں, یہی ایمان کا تقاضا ہے. اف یو ڈونٹ اگری دین آپ کا ایمان کمزور ہے. اس کے علاوہ ایک اور صارفہ وہ کہہ رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی, اگر کوئی اپنا ہر بیماری کا علاج اللہ کو سمجھتا ہے, اس میں کیا برائی ہے, بیکار اوور اسمارٹ بنتے ہیں لوگ. اس کے علاوہ ایک اور صارفہ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ the problem I and many people had with she said is that she could have worded her statements differently. Mental illness is already stigmatized, especially in this part of world. Giving such statement only ostracizes people who suffer from this illness, who may pray and have connection with God. They may be forced to think they are inadequate if they do everything and still don't get better. Oftentimes medication is necessary, and a lot of people have managed their condition by religious therapy along with medication. آپ کو بلڈ پریشر ہوگا تو صرف دعا سے کام نہیں چلے گا, ایسا ہوتا تو there have been no conception of visiting a طبیب in Islam. خدارہ ڈپریشن کو ڈیزیز ہی سمجھے, ناٹ نیسسری لیک آف اسپریچول کنیکشن. یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ اگر آپ اس طرح کی بات کریں کہ ڈپریشن صرف اللہ تعالیٰ سے ویک کنیکشن کی وجہ سے ہے, تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو ساری عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو وہ سکون نہیں مل رہا, تو وہ اس چیز سے, اس فیز سے باہر نہیں آ پا رہے ہوتے. تو آپ کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ان کو لگے گا کہ شاید وہ انف نہیں کر رہے, یا ان کا کنیکشن ویک ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے ان کا کنیکشن ہو, یا ان کے اوپر کوئی آزمائش آئی, ان کا کوئی امتحان ہو, آپ کو نہیں پتا کون کس سچویشن میں ہے, کون کیسے گزارا کر رہا ہے. تو آپ کے اس اسٹیٹمنٹ سے ان لوگوں کا دل ضرور دکھے گا, یا وہ تھوڑا سا کانشیس ہو جائیں گے کہ شاید ہماری کوئی غلطی ہے, ہم کچھ غلط کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ اسی وجہ سے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیں جو بعد میں مناسب نہ ہو, یا جس کا بعد میں نقصان ہو. تو ڈپریشن ہے, اور بیماریوں کو بیماریاں ہی رہنے دیں. اور ان صارفہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہوتا ہے تو آپ اللہ سے مدد نہیں مانگتے, آپ میڈیکیشن بھی لیتے ہیں اس کے ساتھ, کیونکہ وہ ضروری ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا, دعا کے ساتھ دوا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ کو اپنی بھی ہمت تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے, تھوڑی سی میڈیکیشن کرنی پڑتی ہے, پھر جا کے آپ کے معاملات درست ہوتے ہیں, آپ کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے. تو مینٹل ڈیزیزز جو ہیں, مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں, وہ جینون ہیں, اور ان کو جینون ہی لینا چاہیے. ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے, اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. نماز ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اور مینٹل ڈس آرڈرز ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.